Hi everyone, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። This is continued from the previous video, decomposition of rational expression. Decompose a single rational expression into two or more rational or simpler rational expression. እንዴት ነው ዲኮምፖዝ የምናደርገው የሚለውን ነው የምናየው። These are very important guys. These are very important. Before decomposition, the given rational expression must be proper. Yes, proper. Which is proper rational expression መሆን አለበት። Which is proper rational expression መሆን አለበት ማለት። What is proper mean? If a rational expression p of x over q of x is given, if the degree of the numerator is strictly less than the degree of the denominator, the given rational expression is proper rational expression. So if the rational expression is improper, it must be divided the denominator p of x by q of x by using long division, and the remainder must be decomposed into partial fraction. ኢምፕሮፐር ከሆነ ኒውሜተሩን ለዲኖሚኔተሩ እናካፍልና ኮኤፊሽንት እናገኛለን፣ ሪማይንደር እናገኛለን። ኮኤፊሽንቱን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ዲኮምፖዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቢኮዝ ዘ ሪማይንደር ኢዝ ኤ ፕሮፐር ራሽናል ኤክስፕሬሽን። ሪማይንደሩ ፕሮፐር ስለሚሆን በእነዚህ ሩሎች ተጠቅመን ዲኮምፖዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ቢፎር to decompose any rational expression, it must be checked that the given rational expression is proper or improper. ፕሮፐር ነው ወይስ ኢምፕሮፐር ነው የሚለውን ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ these rules are very important. አሁን ዲኮምፖዝ እናደርግ ከነዚህ ሩል አንወጣም። ከዚህ ሩል ውጭ አይሆንም ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋክተር ኢዝ ዘ ዲኖሚኔተር። ፋክተራችን ኢዝ ዘ ዲኖሚኔተር x + b ሚል ካለን ኮረስፖንዲንግ ተርምስ ኢዝ ዘ ፓርሻል ፍራክሽን ምንድነው የምናደርገው? a over x + b ነው የምናደርገው ማለት ነው። where this a is constant ምን ማለት ነው? For example, decompose 1 over x square minus 4 or x square minus 1 ብትባሉ which is equals to 1 over ምንድነው የሚሆነው ማለት x minus 1 times 1 x plus 1 ነው ማለት ነው። So this can be written as a over x minus 1 plus b over x plus 1 ይሆናል ማለት ነው. If the denominator is x plus b, x minus 1 is written in the form of x plus b, and x plus 2 is the same as x plus b. So the corresponding partial fraction is a over b over yaragna እንወስዳለን ማለት ነው። The second one is x plus b is the power of k, where the power is multiple roots ሲኖረው ማለት ነው። multiple roots ሲኖረው that means ለምሳሌ 1 over which is 1 over x minus 1 the whole square ብትባሉ ምንድነው የምታረጉት? አሁን k2 ነው ማለት ነው። k2 ነው። ስለዚህ a over x minus 1 plus b over x minus 1 the whole square እስከ k ትሄዳላችሁ ማለት ነው የምናደርገው ማለት ነው። a over x plus b plus a2 over x plus b square a3 over x plus b cube plus ak over x plus b the power of k ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። if k is 3 up to 3, if k is 4 up to 4, if k is 5 up to 5 ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። the basic thing for this is what? if x plus b square cube እያደረጋችሁ መሄድ እንዳለባችሁ ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ this is repeated roots ሲኖረው ማለት ነው። which is repeated roots ካለው ዲኮምፖዝ የምናደርገው ግዴታ በዚህ ፎርም ነው ማለት ነው። a1 up to ak is constant። እነዚህ a1 up to ak ምንድናቸው? ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። the third one is ax square plus bx plus c which is quadratic. The denominator is quadratic. If the denominator is quadratic and the quadratic can't be factorized, ዲኖሚኔተሩ ኳድራቲክ ሆኖ ኳድራቲኩን ፋክተራይዝ ማድረግ ካልቻልነ b squared minus 4ac less than 0 ከሆነ ማለት ነው። not ax square rather, not ax square ሳይሆን the discriminant b square minus 4ac less than 0 ከሆነ ኳድራቲኩ
ፋክተር አይሆንም ማለት ነው። ፋክተር ካልሆነ ኢት መስት ቢ ሊኒየር ከላይ a1 a2 a3 የነበረውን ከላይ አሁን እናደርጋለን ሊኒየር አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ፎርጌት ዲስ ሊኒየር x + b አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። x + b ኦቨር 1 ኦቨር ዘ ጊቭን ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። where this a and this b are constants. The fourth one the same thing for b ከb ጋር ሆኖ ተመሳሳይ ነው። this is quadratic. The denominator is quadratic and can't be factorized. Which is b square minus 4ac must be less than 0. The discriminant b square minus 4ac must be less than 0 and which is the power of k ከሆነ አሁንም ምን እናደርጋለን ማለት ነው ከላይ ሊኒየር እያደረግን ነው ስላለን ማለት ነው። ሊኒየር a1x plus b1 over ኳድራቲኩን እናስቀምጣለን ፕላስ a2x plus b2 over ኳድራቲኩን ስኩዌር እናደርጋለን ፕላስ a3x plus b3 over ኪዩብ እያልን እስከ የት እንሄዳለን ማለት ነው እስከ ፓወሩ እስከ k ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። where k is 3 up to 3 where 2 up to 2 where 4 up to 4 ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። this is the rule of decomposition how to decompose rational expression የሚለውን እነዚህን ሩሎች መያዝ ይጠበቅብናል። question 4 decompose the following rational expressions into partial fractions. by the way decomposition ኢንትራንስ ላይ ክላስ ፈተና ላይ ክፍለ ከተማ ጥያቄ ላይ ቢፈልጉ ታገኙታላችሁ አይቀርም። ስለዚህ ኮንሴፕቱን በደንብ መረዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንዴት ነው ዲኮምፖዝ የምናደርገው ስንል መጀመሪያ ስራችሁ ምንድነው? ፋክተር ካልሆነ ፋክተራይዝ ማድረግ አለባችሁ። the denominator must be factorized. ዲኖሚኔተሩ ግዴታ ፋክተራይዝ መደረግ አለበት ማለት ነው። so this is the same as what 4x square plus 13x minus 9 divided by x ን ኮመን አውጡት x into what x square plus 2x minus 3 ሚለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። x square plus 2x minus 3 ሚለውን ታገኛላችሁ። so x square plus 2x minus 3 is quadratic. it can be factorized. ያው ፋክተራይዝ መሆን ይችላል ስታባዙት minus 3 ትደምሩት ሁለት የሚሰጣችሁ ቁጥር ፈልጉ። the product is minus 3 the sum is 2 the numbers are what which is 3 and minus 1 right 3 and minus 1 the product is which is minus 3 the sum is 2 yeah so this is equals to 4x square plus 13x minus 9 divided by x into x minus 1 into x plus 3 ይሆናል ማለት x plus 3 look guys this is distinct factor so which can be decomposed as a over ይሆናል ነው ያልነው the first rule is a over x plus b over x minus 1 plus c over x plus 3 ማለት ነው x plus 3 ይህ ዲኮምፖዝ ሲሆን a over this b over this c over this ይሆናል ማለት ነው this are simple so what is the LCM of this? The whole LCM of this expression is this expression. So the denominator is always cancelled. Denominator ሁሌ cancelled ይሆናል ማለት ነው። We can write as ይሄን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ a times x minus 1 into x plus 3 plus b into አሁንም የዚህ LCM ፕሮዳክት ስለሆነ ለዚህ ስታካፍሉት የሚቀራችሁ ማለት ነው a times x bx into x plus 3 plus c into ይህ ካንስል ይሆንና which is cx into x minus 1 which is divided by the product x into x minus 1 x plus 3 ይሆናል ማለት ነው። This expression is the same as this expression guys. So the denominator is always cancelled. denominator ሁሌም ካንስል ይሆንላችኋል። ምን ይቀራል? which is equals to 4x squared plus 13x minus 9 equals to a into x minus 1 x plus 3 plus bx into x plus 3 plus
ሲኤክስ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሉክ አሁን ይህን ለመስራት በቀላሉ መስራት እንችላለን። ወይም ደግሞ ይህን ታባዛላችሁ። ታባዙና ሜክ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ኮንስታንት ተርም ዊዝ ኮንስታንት ተርም ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ቱ ፋይንድ ኤ ኤን ለማግኘት ሜክ ዘ ዲኖሚኔተር ኢኳል ዜሮ ኤ ላይ ዲኖሚኔተሩ ዜሮ የሚያመጣው ቁጥር ሌት ኤክስ ብላችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ቱ ፋይንድ ኤ ሌት ኤክስ ኢኳልስ ዜሮ አድርጋችሁ። ስለዚህ ኤክስን ዜሮ ስታደርጉት ሉክ እዚህ ኤክስፕሬሽን ዘሆል ኤክስ ላይ ኤክስ ምን አድርጉት ዜሮ አድርጉት። ስለዚህ ዜሮ ስታደርጉት ዜሮ ማይነስ ናይን ሰው ምን አገኘን ማለት ነው። ዚስ ኢምፕላይስ ማይነስ ናይን ኢኳልስ ቱ ተመልከቱ ኤክስ ኢዝ ዜሮ ሶ ዚስ ፓርት ዜሮ ዋት ሌፍትስ ዚስ ኤክስፕሬሽን የስ ሶ ዜሮ ማይነስ ዋን ዜሮ ፕላስ ትሪ ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው ማይነስ ትሪ አገኘን ማለት ነው። ማይነስ ትሪ ኤ አገኘን ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋት ትሪ ማለት ነው። ኤ ትሪ አገኘን። ጉድ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሪ። The second one again the same procedure to find b make x equals to what? To find b make x equals to what? 1 right? 1 minus 1 is 0 አንድ ታይም ያመጣው ዲኖሚኔተሩ ላይ አንድ ታይም ያመጣው ቁጥር let x equals to ብላችሁ ትወስዳላችሁ። so x equals to 1 if x equals to 1 what is the value? አሁን 1 ተኩ 1 ስንተካ 4 times 1 squared 4 into 1 plus 13 into 1 minus 9 የሚለውን እናገኛለን። 4 ሲደመር 13 17 ሲቀነስ 9 which is 17 ሲቀነስ 9 የሚለውን ታገኛላችሁ። 17 ሲቀነስ 9 ስንት ነው? 8 right which is 8 so 8 is equals to if x is equals to 1 from this expression if x is equals to 1 which is 1 minus 1 is 0 this expression is 0 1 minus 1 is 0 this expression is 0 which lets what b የኛው ኤክስፕሬሽን ብቻ ይቀርላችኋል። ስለዚህ በኤክስ ቦታ 1 ስትተኩ 1 x which is 1 plus 3 which is 4b ሆነ ማለት 8 is equals to 4b ቢሆን አገኛችሁ ማለት 8 is equals to 4b so b is equals to what 2 b is equals to 2 b ሁለት አገኘን ማለት b equals to 2 the same thing for c to find c make x equals to what? Make x equals minus 3 because minus 3 plus 3 is what? 0. Make x equals to minus 3. This implies if x equals to minus 3, the whole expression በx ቦታ minus 3 ተኩ minus 3 ስትተኩ ምን ታገኛላችሁ? which is 4 times minus 3 squared plus 13 over minus 3 minus 9 የሚለውን ታገኛላችሁ። minus 3 squared which is 9 times 4 is 36 so 36 minus 39 minus 9 የሚለውን ታገኛላችሁ። 36 minus 39 is minus 3 minus 3 minus 9 is minus 12 so minus 12 is equals to what? minus 12 equals to make x equals to minus 3 from this expression minus 3 plus 3 is 0 the whole is 0 minus 3 plus 3 is 0 the whole is 0 which left this expression so c times minus 3 ማለት ምንድነው ያገኘነው c into minus 3 into minus 3 minus 1 እንደማለት so minus 3 minus 1 is minus 4 minus 4 times minus 3 is 12 so 12 ያገኘን ማለት 12 which is 12
12c. This implies c is equals to 12 divided by minus 12 divided by 12, which is minus 1. Which is minus 1. Okay. So the value of c is minus 1. We have got what? The value of a, b, and c. So this expression is factorized as, not factorized, rather decomposed as what? ምን ዲኮምፖዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲኮምፖዝ ስናደርገው አሁን በኤ በቢ በሲ ቦታ መተካት ብቻ የሚጠበቅባቸው which is equals to a is what? A is 3. So 3 over x plus b over x minus 1. What is b? B is 2. 2 over x minus 1 plus what is c? Which is minus 1. Minus 1 over is not plus, rather which is minus 1 over c x plus 3. አሁን እነዚህ ሶስቶችን ራሽናል ኤክስፕሬሽን ብትደምሯቸው ይሄን ኤክስፕሬሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። So this rational expression is decomposed into three rational expression. So this is partial fraction decomposition of this rational expression. Okay, thank you everyone. Thank you for watching. Please like, subscribe and share this video.